ود سبن تفأك دلن كدحني زمصمو انت يمسلكم ميتاباجع زلو حدا سباي كاباتن حانت انت تفأتو نتنتي ساعه شعنتن عبرخ حديغو نتا تفأت خدل داي خدن انت رخوا دما كابتن زي تفأتي ساعه شعنتن بازيو خمس حقوس بحق بلكم الله انكو كافتم ناي بيت كريستياننا شوعات ناي اواجا صومات حدن عبين زخونه صوم يسوع ابي صوم بسلام بتعنا صحكم ابصحن كم زفلت ناي بيت كريستياننا ليق زخونه قدوس ياريد نحدحد ناي عبي صوم سمونات سيامي خمس سيمن يفلت تا قداميت دما زوردنا تبالت زورد مالت እግዚአብሔር አምላክ በትን አዳም ዘአቶ ቃል መሰረት ከም ዝወረደን እግዚአብሔር ወልድ አብ ቅድስ ድንግል ማርያም ከም ዝሓደረ ናትና በደል ከም ዝተሰከመ ናትና ሕማም ከም ዝሓመመ ናትና ስቃይ ድማ ከም ዝተሳቀየ እንሕስወሉ ሰሙኒ ማለት እዩ ስለዚህ ድማ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንና ዘወረደ ኢልና ናይ እግዚአብሔር ወልድ ምውራድን ናትና በደል ምስካምን እንሐሰብና ንኸንጸውም ትምህረና ስለዚህ ድማ እዚ ጾም እዚ ናይ ፍቅርን ናይ ሰላምን ጾም ክገብረልና እታ ብኹናትን ወረኹናትን ትናጋዕዘላ ዓለምናውን ሰላም ክመልሰልና ዝጠመዩ ክዕንግለልና ዝጸምኡን ኸርወልና ከምቲ እግዚአብሔር ዘይደልዮ ጾም ዘይኾነስ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ጾም እናጾምና ናይ ምሕረት ናይ በረከት ናይ ረድኤት ጾም ክገብረልና ሰናይ ትምኒት እዩ ማለት እዩ ኽቡራትን ተመልከት ቃል ያሬድ ሚዲያ don't forget to subscribe my channel ሰላም እግዚአብሔር መስኹላትና ይሁን